जय जगन्नाथ बंधु मैंने केमिति अछंती आपण आशा करुछि बहुत ही भलरे थिबे। मेष राशि व्यक्ति माने जो मानक जीवन रे वर्तमान बहुत समस्या देकी गति करुथिबे। उन्नति तो अच्छी किंतु कोठी ना कोठी छंद कपट अन्य मानकर बुद्धि रे फसी जिबे। अन्य माने आपणक पई इंद्रजाल तैयारी करिवे जोठी आपनको जते सहज लागिबो किछि किछि छलनार आपण शिकार हेबे। किंतु उच्च अभिलाषर राशि बड़ टार्गेट पूरण करुथिबा राशि बहुत एनर्जेटिक राशि प्रभु हनुमान का आशीर्वाद सबुबले आपणक उपरे रहिछि। सेथिपई जी जेते गोड़ भिड़िले मध्य ऊर्जावान राशि मनरे सबुबले पिलालियामी रहिछि। सबुकिछि जितिबार इच्छा रहिछि। हाथ मुठारे सबुकिछि रखिबार चेष्टा मध्य करिथांती एवं खूब सुंदर राशिटीए जी कि अन्य माननकु साहाय्य करने को भल पाती। तांको अंडर रे अर्थात तांको परिवार रे जो माने भी थांती जो माने तांको छत्र छाया तले थांती समस्तंकर दुख सुखर ख्याल रखती। कहार कष्ट सहजे सही पारती नहीं। मेष राशि एमिति एक राशि तांको सामने जदि किए लुह गड़े दिए से केबे भी सही पारती। बहुत राग थाईपारे बहुत अभिमान थाईपारे मनरे बहुत से मानकर कटुता थाईपारे किंतु केही जदि कांदी देला ना सबु किछि भूलिकी ताको साहाय्य कर दियंती। मेष राशि ही एमिति गोटे राशि राति 12टा गोटे भी जदि आपणकर कहीं सांग अछंती फैमिली रे कहीं अछंती 12टा गोटे राति रे भी असुविधा पड़ी जदि आपण तांको फोन कले तांको द्वारा संभव हेले निश्चिंत आपण साहाय्य पाइबे। प्रत्येक क्षेत्र में से माने पहुँचती निजर सख्य अनुसार निजर योग्यता अनुसार अधिक अन्य मानक पई करबा को चेष्टा करती। सबुबले ब्रांड पसंद सबुबले भल जिनिष व्यवहार करने पसंद भल जिनिष किनिबा पसंद भल जिनिष खाइबा पसंद एवं जीए तांको भल पाए तापाई मन खोलिकी किछि ना किछि करिबा सेमानकु पसंद। आउ किए कौन कहूची किए कौन कहूनी प्राय शुणती नहीं। बहुत कथा को इग्नोर मारती। से भली किछि कथा जदि हृदय को बाधी जाए तेबे प्राणपण पर्यंत लड़ाई करती। जीवन जाऊ कि आसु डरती नहीं मध्य एइभली गोटे लड़ुआ एवं एनर्जेटिक राशि। तेबे बंधु माने आगो को तांको विषय रे खूब सुंदर सुंदर कथा कहबी। जदि आपणक जीवन रे से आपणकर जीवन साथी तेबे जानतु भल जीवन साथी आपण पाइछंती एवं से आपणकर सांग से आपणकर परिवार मेंबर से आपणकर फैमिली रहिछंती तेबे बहुत भल। एबे पर्यंत जदि चैनल को सब्सक्राइब करनाहांती सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबेई दियंतु जहाद्वारा जेतेबेले जो वीडियो पोस्ट करी आपण प्रथमे देखि परिबे। मोर अन्य चैनल देखिबा पई डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि देखंतु सब्सक्राइब करंतु। एवं दर्शक बंधु आपण माने जदि मोर अपॉइंटमेंट नबा पई चाहुचंती कोनोसी भी समस्यार समाधान प्रतिकार करबा पई चाहुचंती लव हो व्यवसाय हो चाकरी हो पाठपढ़ा हो घरर कली झगड़ा हो किछि भी आपणक जीवन रे समस्या रही तार प्रतिकार करने आपण चाहते तेबे अपॉइंटमेंट पाई बा प्रतिकार नबा पाई रिमेडी करबा पाई मु बहुत सात्विक उपाय आपन को प्रतिकार करई थाए। गुणी गारडी तंत्र मंत्र यही सब जिनिस मु विश्वास करे सात्विक छोट छोट पूजा पाठ ईश्वर भक्ति विश्वास रे आपण को कामर समाधान करई थाए। तेबे अपॉइंटमेंट नहीं पारे ऑफिस रो फोन नंबर अच्छी आपण मैनेजर बाबू सहित व्हाट्सएप कांटेक्ट करंतु एवं अपॉइंटमेंट पाइबे। तेबे एबे जिबा नेक्स्ट कथा को आपण देखंतु। मेष राशि एमिति एक शुद्ध आत्मार राशि प्राय अन्य मानक विरुद्ध रे आलोचना करने को भल पाती नहीं। बहुत समय धरी चपर चपर हवा अर्थात गपीबा आता ना रे बाजे आलोचना करिबारे से प्राय जोग दियंती नहीं। खूब कम कथा पसंद करती खूब कम कथा कहती
मन ଯେତେବେଳେ ପାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ मन ବହୁତ खुशी थाए कौआड़ू ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସଫଳତା ଆସିଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଉପରେ ପଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଗପନ୍ତି, ନିଜ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ନିଜର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମନ ଖୋଲିକି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଇଏ ତ ଏତେ ଗପନ୍ତିନି ବା ଇଏ ତ ଏତେ କଥା କୁହନ୍ତିନି, ଆଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେନି, ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ବହୁତ ଗପ। ତେଣୁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କଲେ ସବୁବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏତିକି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନୀ ଦରକାର, ସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ଖୁବ୍ ସର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଏମିତି ଏକ ରାଶି, ଆପଣ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଫଟୋଟେ ଦେଖେଇଦେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭଲ, ଯେ ପରିବା ଦରକାର ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମାନେ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ପରିବା ସେ ଏମିତି ସଉଦା ଲେଖିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଗପି ଗପିକି ଷ୍ଟୋରି ବନେଇକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ କଥା କହିବାଟା ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ବହୁତ ତରବରିଆ ହଡ଼ବଡ଼ିଆ ରାଶି ଏବଂ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଶି। ସେଥିପାଇଁକା ବହୁତ ଉର୍ଜା ସମ୍ପନ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ନୁହନ୍ତି କାହାର କଥା ଶୁଣିବାରେ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବହୁତ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲାନିଂରେ ଥାଆନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି କରିବେ। ପୁଅ ପିଲା ହେଇଥିଲେ କେମିତି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବି, କେମିତି ଇନକମ୍ କରିବି, କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବି, କେମିତି ବହୁତ ମୋର ନାଁ ହେବ, ଲୋକ ମୋତେ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଦେଖେଇବେ। ଝିଅ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭଲ ପାଇବେ, ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ଦିଶିବି, ମୋର କାମକୁ କେମିତି ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେ ନିଜର ଉନ୍ନତିରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଆଗରେ ସେ ରୁହନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଚମକନ୍ତୁ, ଏଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ ତାଙ୍କର ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥାରେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଖରାପ ଥିଲେ ବା ରାହୁ ଦଶା ପଡ଼ିଥିଲେ ସିଏ ନିଜର ଯାହା ରହିଛି ଇଚ୍ଛା ସେଥିରୁ ବିପରୀତରେ କାମ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଅଧିକ ବୁଲିବା, ଅଧିକ ଟିକେ କଥା ହେବା ବା କୌଣସି କାମକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା, କୌଣସି କାମକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେବା, ବେଳେବେଳେ ଚିଡ଼ିକି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କରିଦେବା ବା ରାଗି ରୁଷି ଯିବା, ଏଇଭଳି ଗ୍ରହ ଦଶା ଖରାପ ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ରାହୁ ଆଉ ଶନି ଏଇଭଳି କିଛି ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଇଥାଏ। ନଚେତ୍ ପୁରା ମଦମସ୍ତ ଲୋକ, ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ରାତି ଅଧରେ ଯଦି କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷରାଶି ଲୋକ। ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କାହାର କଷ୍ଟ ସହନ୍ତିନି, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜୀବନସାଥୀ ରୂପେ ପାଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିମେରିଟ୍ ହେଉଛି କ୍ଷଣକୋପୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ହଠାତ୍ ରାଗିଯାଆନ୍ତି। କୌଣସି କଥା ଯଦି ମନକୁ ପସନ୍ଦ ନ ଆସିଲା, କୌଣସି କଥା ଯଦି କାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ ଶୁଣନ୍ତି, କାହାର ବେଶୀ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ତେଣୁ ବହୁତ କଥା ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଯେହେତୁ ଶୁଣନ୍ତିନି, କାହାକୁ ଏତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତିନି, ନିଜର କଥା କହିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ନିଜ ଉନ୍ନତିରେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ନିଜ କାମରେ ପଳାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ସମୟ ଦେଇକି ନ ଶୁଣିଲେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଚିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ରାଗି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ସିଏ ମୋତେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏତେ କଥା କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ସିଏ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ଯେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ନାହିଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଆଗ ପଛରେ ରାଗିଛ କି, କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁହଁ ଫୁଲେଇଛ, ମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜର ବି ପ୍ରାୟ ମନେ ନଥାଏ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯଦି ବି ରାଗ ଅଭିମାନରେ କିଛି କହିଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ମିଶିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଦରକାର ହେଲେ ବି ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବା ନ ମାଗନ୍ତୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସରି କହିକି କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗି ନିଅନ୍ତି। ଏଇଭଳି ହେଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଭଲ। ମେଷ ରାଶି ଲୋକ ଯେତେ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ପୁଅ ପିଲାମାନେ, ଝିଅ ପିଲା ଯଦି ୱାର୍କିଂ ପର୍ସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାକିରିଆ ବାକିରିଆ ବ୍ୟବସାୟୀ କାମରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଉପରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏବଂ ଗୃହିଣୀ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଉର୍ଜା ସହ ନିଜ ପିଲା ପରିବାରଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ପୁରୁଷ ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଏ, ମାନେ ଯଦି ସାଇକେଲଟେ ଥିବ ନା, ମେଷରାଶି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ଅଧା ସମୟ ମାନେ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଇକି ବୁଲେଟ୍ ପାଖରେ, କାର୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବେ ନିଜ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ହିସାବରେ। ଏହି ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲଟିଏ। କେବଳ
टिके क्षण कपि कौ जिनटा मन को न पाइले हठात रागी जाती हठात चिड़ी जाती दी पद कौन कही दियंती सेटा भी घंटाक निजे भूली जाती तेणु तांको कथा को जो 2 मिनिट मुह छिंचाड़ी कहती प्राय सही हुए कष्ट लगे किंतु तांको कथा शुणिकी केबे आपण राग अभिमान करंतु नहीं भूल डिसीजन नियंतु नहीं कारण तांको मनटा सेमिति नुह घंटे पर निजे भूली जिवे बा बेसी हेले गोटे 2 दिन पर निजे भूलिकी पुणी आपणको पछे पछे भूलिबे तेणु तांको कथा को धरिकी केबे बड़ डिसीजन छाड़पत्र देदेबा अशान माने किछि गोटे बड़ डिसीजन नहीं जावा ये किसी करंतु नहीं खूब सुंदर राशि क्षण कपि हेले भी बहुत दायित्व आपणकर असुविधा बेले जदि जनकर पार्टनर से किडनी भी दरकार ना निजर किडनी भी आपको डोनेट करके बंचई देबे जदि सी आपणकर जीवन साथी होती तेबे यही राशिटे देखंतु सबू भल जदि आमे नबा तेबे जार टिके खराब होइछि ताकू पुणी कौन नबा किए नब भल जिनिस जदि आमर तेबे खराब जिनसटा भी तो आमर प्रत्येक मनीष केबे परफेक्शन नुहे आपण जदि निज विषय भी भाविबे तेबे भी जानीपारे सबू भल कौन आपण भितर कौन किछि भी खराब नहीं किछि तो थिबो सेमिति मेष राशि गोटे होछि क्षण कपि रागिले कौन नहीं कौन कही दियंती निजे बुझीपारती तापर किंतु सरेंडर कर जाती आउ जो कहीदे से आपण पछरे गोड़े गोड़े 2000 खर्च करेंगे शाढ़ी चूड़ी गिफ्ट देवे शार्ट पैंट गिफ्ट देवे खाइबा जिनिस आनिक देवे किसी ना कि बाटर आपण को पुणी सी बटरिंग करती माने तेल मालिश भाया काम से करती तेबे मेष राशि यहाँ हूँ सुंदर लक्षण आपण मिशुची कि नहीं मुझे कहीपरि जी मत अनुभव होती जी मुझे स्टडी करी आपण को कही कौ अंचल वीडियो देखुं आपण राशि कौन कहतु निश्चिंत वीडियो आनिबा देखा गोटे वीडियो रे जय जगन्नाथ।